औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी और आप सब खैरियत से होंगे और पिछला जो सिलेबस है वो साथ साथ कवर कर रहे होंगे। कुछ लोग लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल प्रॉपरली कवर हो रहा है, कुछ थोड़ा लैग कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि अच्छे से उसको कवर करें, क्योंकि जब आप इकट्ठे बहुत सारे लेक्चर्स सुनने बैठेंगे तो एंड में ये होगा कि आपको रूलिंग्स नहीं समझ आएंगी या उस तरह दिमाग में याद नहीं रहेंगी। आराम आराम से पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, चीज़ को पाइल अप नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ भी आएंगी और जो टाइम है और एनर्जी वो वेस्ट नहीं होगी आपकी। तो इसलिए जो लोग इकट्ठे 8-10 जो हमारे सेशंस हैं उनको इंतज़ार कर रहे हैं या दो चैप्टर्स कंबाइन करके कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे साथ साथ इसको लर्न करें। अदरवाइज ये होगा कि जब बाय द टाइम आप 1300-1200 हदीसें पढ़ के फारिग होंगे एंड ऑफ दिस बुक, तो याद आपको कुछ नहीं रहेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, सुकून से पढ़ें और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। मतलब ये रेस अगेंस्ट टाइम नहीं है कि जल्दी जल्दी किताब ख़त्म हो और एक हफ्ते में बैठ के 5 घंटे घंटे के लेक्चर्स आप इकट्ठे सुन लें, क्योंकि वो फिर खिचड़ी पक जाएगी आपकी। आज हमारा जो है वो नया बाब स्टार्ट हो रहा है, बाबुल मसा अलल मसे अलल खुफ़ैनी। जो बाब है ये बेसिकली मोज़ों पर मसा करने का बयान, या चैप्टर ऑफ वाइपिंग ओवर खुफ या सॉक्स, ये हमारा आज का चैप्टर है। और छोटा चैप्टर है, इसकी हदीस आप देखेंगे कि छोटी हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि घंटे में ये 9 हदीसें इसके अंदर 9 की 9 कवर हो जाएंगी, क्योंकि रिपीटेशन है हदीस की। मतलब एक ही जो टॉपिक हम समझ लेंगे उसकी रिलेटेड एक या दो और हदीसें भी हैं। आज इंशाल्लाह ये हमारा बाब कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम फिर अगला बाब स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको ज़रूरी है। खौफ जो है उसका इंट्रोडक्शन, के व्हाट इज़ खौफ, यानी खौफ जो है खौफैन, उसकी जमा है। खौफ जो है वो क्या होता है। सो बेसिकली आपने शायद, अब अगर आप नेट पे गूगल पे डालें, सर्च करें, तो आपको इजीली खौफ जो है वो ऑनलाइन भी और आई थिंक मार्केट में भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल से मिलेंगे, पाकिस्तान में ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, बट बाहर के मुल्कों में यूएई या सऊदीया वगैरह में या यूएस यूके वगैरह में इजीली ये आपको ऑन स्टोर्स भी मिल जाते हैं। सो खौफ जो है वो बेसिकली एक लाइट वेट लेदर का, या अब उस ज़माने में तो लेदर होती थी पुराने ज़माने में, बट अब हमारे पास आर्टिफिशियल लेदर के अंदर भी बहुत वैरायटी आ गई है। उसकी वजह से उसकी प्राइस भी कंपैरेटिवली जो प्योर लेदर है उसके मुकाबले में ज़रा हमें अफोर्डेबल मिल जाते हैं। सो ये लेदर या लेदराइट के सॉक्स होते हैं, और फुटवियर यानी पाँव में पहनने के लिए होते हैं, जो कि अरसा कदीम से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये इस्तेमाल होते थे और अभी भी लोग इनको पहनते हैं। इसके अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं खौफ की, वो चार हैं, जो कि खौफ खौफ जिसकी वजह से कहलाता है। एक तो ये कि ऑब्वियसली लेदराइट का या लेदर का होगा वो। इसमें पहली चीज़ ये कि इसको आपके पाँव को और आपके टखनों को कवर करना चाहिए। यानी जैसे हमारे मार्केट में एंकल सॉक्स होते हैं, उसमें आपने ये देखा होगा कि अक्सर वो टखनों को कवर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एंकल के नीचे कर्व करके एक डिप सा होता है जिसमें से टखने बाहर निकले होते हैं। तो ऐसे या इवन जो हमारे जूते होते हैं, नॉर्मल जो जूते होते हैं हमारे स्नीकर्स या इस किस्म के जो जॉगर्स वगैरह होते हैं, ये एंकल्स नहीं कवर करते। तो खौफ जो है ये वो फुटवेयर है पाँव में पहनने की, जो कि आपके पाँव को पूरा कवर करेगा और साथ में टखनों को भी कवर करेगा। तो पहली चीज़ तो इसकी क्वालिटी ये हो गई। दूसरी क्वालिटी ये कि क्योंकि ये लेदर के होते हैं, अब क्योंकि ऑब्वियसली लोग हुफ के साथ जूते भी पहन रहे होते हैं या घर में कारपेट वगैरह पे या मस्जिद में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि पुराने ज़माने में लोग यही पहनते थे, तो और ये प्योर लेदर के होते थे, तो ये पानी से ख़राब नहीं होते थे, और प्लस ये कि इनके अंदर पानी नहीं जाता था, यानी इम्पर्मिएबल टू वाटर होते थे। तीसरी चीज़ ये कि इनको उतारना मुश्किल काम होता था, कि ऑब्वियसली वो आप को ज़रा वो टाइट होते थे, क्योंकि पहले ज़माने में जिप वगैरह तो नहीं होती थी। तो ये क्या होता था कि लेदर के ही स्ट्रैप्स होते थे, या फीते कह लें आप, तस्मे कह लें, इस टाइप के लेदर की पट्टियाँ सी होती थी, या बारीक बारीक आप समझें कि मोटी जैसे आप लेसेस होते हैं जैसे नॉर्मली, उस तरह लेदर के होते थे, और उसके साथ इसको पाँव के ऊपर लपेटा जाता था, यानी टखनों वाली जगह पे इसको अच्छी तरह वहाँ से टाई किया जाता था, तो उसको उतारना मुश्किल काम होता था। और चौथी चीज़ ये कि ये जूतों की जगह इस्तेमाल होता था।
पहले ज़माने में। अब क्योंकि हमारे पास वैरायटी इतनी ज़्यादा हो गई है, अब हमारे पास जूते अलग हैं, सॉक्स अलग हैं, फिर सॉक्स के अंदर इतनी वैरायटी है, हमारे पास जूतों में मटेरियल की बहुत वैरायटी है, जूतों के अंदर हमारे पास टाइप्स हैं, मतलब आपके जो बूट्स आ गए जो कि ऊपर तक, फिर वो नी लेंथ बूट्स हैं, फिर मिड काफ बूट्स हैं, फिर आपके एंकल बूट्स हैं, फिर उसमें जॉगर्स अलग हैं, उसमें भी रहने, मतलब हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा कंप्लीट एक इंडस्ट्री है जो फुटवेयर की है। तो पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले ज़माने में सादी सी जो है वो लेदर होती थी, क्योंकि इजीली अवेलेबल होती थी, जानवर लोगों के पास मवेशी होते थे, और वही जो हमने पढ़ा था कि टैनिंग कर लेते थे वो, अपनी जो लेदर जो खालें उतरती थी उसकी टैनिंग करते थे, और उसी के साथ फिर वो अपने इस्तेमाल के मशकीज़े और अपनी जो ज़रूरतें अशिया होती थी, अशिया ज़रूरत होती थी, वो बना लेते थे। सो खुफ जो है उसकी ये प्राइमरीली चार क्वालिटीज़ होती थी। बट ऑब्वियसली अब जो हम इस वक्त सॉक्स की बात कर रहे हैं, सॉक्स के अंदर ऑब्वियसली इम्पर्मिएबल टू वाटर वाला तो नहीं होता इशू, और उतारना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ उलमाए कराम का इख्तिलाफ है, वो कहते हैं कि सॉक्स के ऊपर मसा नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी का ये कहना है, क्योंकि ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह की टाइप्स ऑफ फैब्रिक वगैरह नहीं होता था, तो सॉक्स जो है वो मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सॉक्स जो है वो खुफ की जगह, यानी वाइपिंग के लिए, मसा के लिए हम सॉक्स के ऊपर भी मसा कर सकते हैं। उसको हम फिर डिटेल में इंशाल्लाह आगे जब हदीस शुरू करेंगे तो इसमें देख लेंगे। ये याद रखिएगा कि जो अहले सुन्ना वल जमा है, यानी जो सुन्नत को लोग फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से और क्योंकि हम आगे हदीस पढ़ेंगे, तो ये जो प्रैक्टिस है, जो मोज़ों के ऊपर या खुफ के ऊपर मसा करने की जो प्रैक्टिस है, ये इतने सहाबा इकराम से हमारे पास पहुंची है कि ये तकरीबन आप समझे, जिसको हमने लास्ट ये मैंने आपको टाइप पढ़ाई थी हदीस की, उसमें मुतवातिर हदीस का मैंने आपको बताया था कि वो इतने लोगों से हमारे तक पहुंची है आगे तक, कि इसको डिनाई करना या इसका इनकार करना, ये आप समझे कि सुन्नत की खिलाफ है। यानी इतने लोगों ने इसको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी भर ये प्रैक्टिस करते थे, यानी मोज़ों पर मसा करने की, खुफ पर मसा करने की। लिहाजा जो इस प्रैक्टिस का इनकार करते हैं, वो आप समझें कि अहले सुन्ना वल जमा के ग्रुप से बाहर हैं, यानी सुन्नत को फॉलो करने से बाहर हैं वो लोग। तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि कुछ जो सेक्ट हैं वो इसका इनकार करते हैं, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी इस चीज़ का इकरार करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद भी किया और हमें भी परमिशन दी कि हम मौज़ों पे मसा करते हैं, कि एक सर्टन पॉइंट पे आके ये हमारा एक मैटर ऑफ अकीदा भी बन जाता है। यानी हम जो, क्योंकि हम सुन्नत को एक बहुत बड़ी आप समझें कि कुरान के बाद सुन्नत हमारे लिए एक लेजिस्लेशन का तरीका है, तो अगर हम सुन्नत की किसी मुतवातिर चीज़ का इनकार करेंगे, तो आप समझें कि वो एक आपको अकीदे का इशू बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। आगे आगे जैसे हदीस पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आइडिया होता जाएगा। आपने अपने पीडीएफ्स खोल लीजिएगा आप लोग, या जो हार्ड कॉपीज़ हैं। मोज़ों पर मसा करने का बयान में 53rd नंबर हदीस है, हमने 52 तक लास्ट चैप्टर में की थी। ये है जी, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करना शुरू किया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े उतारने के लिए लपका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो, मैंने जब ये मोज़े पहनने पहने थे तो मैं वज़ू में था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मसा फरमाया। ठीक है, यानी ये एक इवेंट है जिसके ऊपर जो सहाबी हैं वो डिटेल बता रहे हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े उतारने के लिए लपके, नहीं उन्होंने कहा कि मैं हेल्प कर देता हूँ आपको वज़ू के दौरान, तो उन्होंने कहा कि मैंने वज़ू करके ये मोज़े पहने हैं और उसको छोड़ दो, यानी मोज़े या खुफ जो है वो मेरे पाँव पे रहने दो, और उन्होंने उसके ऊपर से मसा किया। ये जो है वो हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, यानी मुतफ़क्कुन अलैह है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑथेंटिसिटी है, और ऑब्वियसली है स्टेटस इसका सही है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली तबूक के मौके पर, यानी ये जो सारा इंसिडेंस है और ये जो साहबी इसको नरेट कर रहे हैं, ये तबूक के मौके पर फजर की नमाज से पहले का वाक़या है। और ये उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगे थे, और फिर ऑब्वियसली ये साहबी ने उनको हेल्प आउट करने के लिए ये इस तरह उतारने के लिए उनको आगे बढ़े, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया। सो ये तबूक के मौके पर फजर की नमाज का इंसिडेंस है। इसके अंदर हम फिकी बेनिफिट्स इसमें बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये समझ आ गई कि जो सॉक्स हैं या खुफ, ऑब्वियसली हमने ये बात की कि इस ज़माने में हम सॉक्स को ही खुफ ले लेंगे, अगर किसी ने खुफ पहने तो ऑब्वियसली वो भी खुफ ही होगा, लेकिन सॉक्स भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो इसके ऊपर मसा करना परमिसिबल है, प्रोवाइडेड
यानी इस शर्त के साथ कि सॉक्स सी थ्रू ना हो, यानी ऐसे सॉक्स जिनको अगर जैसे ख़वातीन के हमारे आप ये देखें कि हमारे पास स्किन सॉक्स कहलाते हैं जो कि बड़ी या नेट वाले सॉक्स होते हैं। तो ऐसे सॉक्स जिसमें से आपका पाँव नज़र आ रहा है, जिसमें से आपकी उंगलियां नज़र आ रही हैं या पाँव पता चल रहा है कि जैसे कल किसी ने मुझे परसों, आई थिंक कल या परसों व्हाट्सएप पे भी किसी ने मुझे पिक्चर भेजी थी ग्रुप के अंदर के दूसरे बड़े वाले ग्रुप के अंदर कि इस पे मसा हो सकता है, और वो काले रंग के सॉक्स थे और उसमें से पाँव झलक रहा था। तो ये याद रखिए कि ऐसे सॉक्स पे आप मसा नहीं कर सकते। सी थ्रू नहीं होना चाहिए, उसमें नेट वाला भी नहीं होगा, वो स्किन सॉक्स भी नहीं होंगे, मोटा होना चाहिए, उसमें से पाँव ना नजर आए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर उसमें छोटे सुराख हैं, जैसे कभी कभी इस तरह होता है कि मोज़े थोड़े फट जाते हैं जूते के अंदर, या स्पेशली जो लेडीज़ का, क्योंकि थंब का जो नेल है वो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो उससे भी रगड़ लग के वहाँ सुराख हो जाते हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा सुराख है फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर मोज़ा इस कदर फटा हुआ है कि सारी उंगलियां ही बाहर निकली हैं, या एक पूरा अंगूठा ही बाहर निकला हुआ है, या पीछे से एड़ी पे से इतना फटा हुआ है कि एड़ी जो है वो आपकी उसमें नज़र आ रही है, बड़ा सा सुराख है, तो ऐसे मोज़े पे फिर आप मसा नहीं कर सकते। अगर छोटा मोटा सुराख है उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मोज़े के आप समझे चिथड़े ना निकले में हो, उस पे आप फिर मसा नहीं कर सकते। ये ना हो कि बहुत मेजर पार्ट ऑफ आपका जो पाँव है उसमें से नजर आ रहा हो। ठीक हो गया, ये पहली रूलिंग होगी। यानी मोजे को सी थ्रू नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपके मोजे हैं उनको आपके टखनों को कवर किया होना चाहिए, उस केस में आप मसा कर सकते हैं। जो एंकल सॉक्स हैं या जो छोटे सॉक्स हैं जिसमें टखने नहीं कवर, उस पे मसा नहीं हो सकता। तो पहली चीज होगी कि सी थ्रू ना हो, दूसरी चीज ये होगी कि उनको आपके टखने कवर करने चाहिए। तीसरी चीज़ आप ये समझ लें, इसकी कंडीशंस हैं, समझें ये मसा करने की। तीसरी चीज़ ये कि ये और इस हदीस से भी आपने ये देख लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ये वज़ू की हालत में पहने थे। तो तीसरी कंडीशन ये कि मोज़ों पर मसा करने के लिए आपने वज़ू करके फिर मोज़े पहनने हैं। यानी अगर वज़ू के बगैर मोज़े पहने हैं फिर आप उसमें मसा नहीं कर सकते। आप वज़ू की हालत में होंगे, आपने वज़ू किया हुआ है, आपका वज़ू इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, इस हालत में फिर आप ये मोज़े पहनेंगे, और मोज़े पहन के उसके बाद वो मसे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि जितने भी सहाबा कराम हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथी थे, वो इस बात पे एग्री हैं और वो ये काम करते थे, यानी ये प्रैक्टिस करते थे कि वज़ू करके और खुफ पहन लेते थे, और उसके बाद चाहे वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी टाइम की मेयार या क्वांटिटी ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम कितनी देर तक इसके ऊपर वाइप किया जा सकता है, वो हम आगे इंशाल्लाह हदीस में पढ़ेंगे। लेकिन तमाम सहाबा कराम ये प्रैक्टिस किया करते थे। चौथी चीज़ इसमें आपने याद ये रखनी है कि जो शिया हैं वो नॉर्मली अपने खुले पाँव के ऊपर मसा कर लेते हैं वज़ू के अंदर, यानी वो पाँव धोने के बजाय खुले पाँव पे, यानी जैसे हम तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, हमने वज़ू के बाब में पढ़ा था कि पाँव को धोना है, मसा नहीं करना पाँव का। लेकिन शिया जो है वो नॉर्मली भी आम टाइम में मसा कर लेते हैं, लेकिन वो डिनाई करते हैं खुफ के ऊपर मसा करने की बात को। और यहाँ पर मैंने आपको ये बात जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझा रही थी कि ये जो मैटर है ये है तो फिकी मैटर, यानी ये एक रूलिंग का मैटर है, लेकिन कुछ जगहों पे ये अकीदे का मैटर भी बन जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग एक अथेंटिक मुतवातिर सुन्ना को डिनाई करते हैं, वो फिर जो अहले सुन्ना वल जमा है उसकी उसकी जो बाउंड्री है उसमें से निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक मुतवातिर सुन्ना को इनकार कर रहे हैं। तो जो शिया होते हैं वो ये खुफ के ऊपर जो मसा करना है इससे इनकार करते हैं। और कोई भी शख्स अगर आपकी डिस्कशन में भी जो खुफ पे या सॉक्स पे वाइप करना, यानी सॉक्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ उलमा कहते हैं कि सॉक्स खुफ नहीं होते, इस चीज़ को हटा के, यानी अगर खुफैन पे भी वाइप करना या मसा करने को वो इनकार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अहले सुन्ना वल जमा, यानी जो सुन्नत को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और हदीस को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनसे वो बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये एक मैटर ऑफ अकीदा भी है ये। लास्ट इसमें हमें पॉइंट ये समझ आएगा कि जो आपने सॉक्स पहनने हैं वो वज़ू को कंप्लीट करने के बाद पहनने हैं। ठीक है, वज़ू आपका जब पूरा हो जाएगा फिर कंप्लीट करेंगे। अगर कोई ये करता है कि एक पाँव धो लिया और एक पाँव धोने के बाद उसमें मोज़ा पहन लिया और फिर दूसरा पाँव धोया और फिर उस पर मोज़ा पहना, तो आपका ये मसा करने के लिए ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मसा करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने पहले पूरा वज़ू कंप्लीट किया और उसके बाद आपने सॉक्स पहने। तो अगर कोई पहले एक पाँव धो के एक सॉक पहन रहा है, दूसरा पाँव धो के दूसरा सॉक पहन रहा है, तो उस वो अब इन सॉक्स के ऊपर मसा नहीं कर सकता। सो ये सिंपल सी चीज़ें बस फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए कि सी थ्रू ना हो, एंकल्स को कवर करे, वज़ू की हालत में पहननी है और वज़ू पूरा करके पहननी है। ठीक है, तो ये इस हदीस से मेन जो पॉइंट्स थे वो आपको इस हदीस से ये मिलने थे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हदीस पे।
नेक्स्ट हदीस है जी हमारे पास, नसाई के अलावा बाकी सुनन की चार किताबों में मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही ये अल्फाज मनकूल हैं, यानी ये रिवायत उनसे कॉपी की जा रही है। उनके अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ों के ऊपर और नीचे दोनों जानिब मसा किया। ठीक है, अब ये एक हदीस है। और आपको इसमें से ये बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोज़ों पर मसा है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ किया। ये तिर्मिजी, दाऊद और इब्न माजा तीनों में मौजूद है, लेकिन इसका स्टेटस ज़ईफ है। अच्छा, अब आप, हाँ, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हाफिज इब्ने हजर जब इतनी मशहूर किताब लिख रहे थे, यानी कंपोज कर रहे थे, तो वो ज़ईफ़ हदीसें क्यों डालते हैं। और मैं आपको बार बार ये रिमाइंड कराती हूँ कि मल्टीपल रीज़न हैं, यानी हाफिज इब्ने हजर ऐसे नहीं है कि कोई इग्नोरेंट थे या उनको पता नहीं था कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन जब वो कोई हदीस ज़ईफ़ हदीस चैप्टर में लाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। वो आउट ऑफ नो वेयर नहीं लाते, यानी वो यूजलेस, बस वो एक सफ़े ऐड करने के लिए उन्होंने ज़ईफ़ हदीसें नहीं डाली। इस हदीस को ऐड करने का मतलब ये कि पिछली वाली हदीस एक सीक्वेंस है ना, आप देखें सीक्वेंस के अंदर एक चीज़ चल रही है कि पहली वाली में हमने सीखा कि क्या क्या कंडीशंस हैं खुफ के ऊपर या मोज़े पे जो मसे को एलिजिबल कर देती हैं। अब हमें ये समझ आ गई कि ये कंडीशंस जब पूरी होंगी तो हम मोज़ों पर मसा कर सकते हैं। अब इंटेलेक्चुअली बंदे के दिमाग में आएगा कि अच्छा मुझे मसा करना है तो मुझे आइडियली पाँव के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मसा करना चाहिए। तो ये ज़ईफ़ हदीस जो है इसको डालने का मकसद ये है कि ये हदीस बेसिकली हमारी इंटेलेक्चुअल जो हमारी अकल है उसके ऊपर बिल्कुल पूरी उतरती है। कि आइडियली आपसे पूछा जाए कि किसी चीज़ को पहुंचना है तो आप ये कहेंगे ना कि इसको आगे पीछे दोनों तरफ से पहुंचूं। तो ये बेसिकली हदीस इसलिए डाली गई है कि ये हमारे दिमाग का जो अकल है वो उसकी लॉजिक की बेस के ऊपर ये हदीस पूरी उतरती है। इसलिए उन्होंने ये हदीस डाली और उसका स्टेटस भी साथ बता दिया कि ये ज़ईफ़ है, यानी ये लॉजिकली तो बात सही है लेकिन इसका स्टेटस ज़ईफ़ है, तो हम इससे हुक्म नहीं लेंगे। और इसके बाद जो हदीस आएगी उस पे फिर आपको समझ आएगा कि कहानी है क्या। ठीक हो गया। सो पिछली हदीस में हमें पता चल गया कि परमिसिबिलिटी है मसा करने की। इस हदीस में हमारा दिमाग जो है वो कहता है कि उसूलन चीज़ को पोंछने के लिए या मसा करने के लिए उसको जैसे हमने सर का मसा जब वजू में पढ़ा था तो हमने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सर का मसा करते थे। ठीक है, यानी होल हेड का मसा। तो इस हिसाब से हमें पाँव में भी उसूलन होल पाँव का मसा करना चाहिए। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, इसका मतलब है कि हुक्म पूरे पाँव का मसा करने का नहीं होगा। सो इसकी जो है जवाब हदीस नंबर 55 है। देखिए इसलिए मैंने आज आपको पूरा बाब करा देना है क्योंकि ये छोटी सी हदीस थी और इसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि वो अकल वाली चीज़ को आगे अगली हदीस क्लियर करेगी। ठीक है, तो हदीस नंबर 55 को अगर आप देखें तो हदीस नंबर 55 जो है वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की है। अब मेरा और आपका दिमाग तो यही कहेगा कि अगर सर का मसा हम पूरा करते हैं तो पाँव का मसा भी पूरा होना चाहिए, लेकिन पिछली हदीस क्योंकि ज़ईफ़ थी तो हम उससे हुक्म नहीं ले रहे। तो हदीस नंबर 55 इसका जवाब हमें देगी। 55 नंबर हदीस हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि अगर दीन का दारोमदार राय और अकल पर होता तो फिर मोज़ों की निचली सतह पर मसा ऊपर की बनिस्बत ज़्यादा करीन क्यास था, यानी ज़्यादा सेंसिबल था। मैंने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े के बालाई, बालाई कहते हैं अपर, ये जो ऊपर जो हमारा ऊपर वाली पाँव होता है, पाँव का हिस्सा है, मैंने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े के बालाई हिस्से पर मसा करते हुए देखा। ठीक है, और ये जो है वो अबू दाऊद ने इसको हसन सनद के साथ रिवायत किया है। अगर आप सबने पिछला वाला लेक्चर अटेंड किया था तो मैंने हसन, ज़ईफ़ और सही और ये सारी हदीसों की डेफिनेशन बताई थी। जिन लोगों ने नहीं सुना वो प्लीज़ उसको सुन लें ताकि आगे उनको ये कन्फ्यूजन ना हो कि हसन हदीस कौन सी होती है, मुतवातिर कौन सी होती है, हदीस कुदसी कौन सी होती है। सो हसन का मतलब ये बेसिकली अथेंटिक ही है लेकिन स्लाइटली लोअर देन सही हदीस होती है, बट इट्स गुड। ठीक है, अच्छी हदीस है ये, मतलब इसकी असनाद वगैरह अच्छी हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस हदीस से हमें पता चलता है कि वो जो पिछली हदीस जो ज़ईफ़ थी वो हाफिज़ इब्न हजर ने इसीलिए मेंशन की थी कि हमारी जो अकल है उसके हिसाब से हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मसा करना चाहिए पाँव का। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी यही बात कह रहे हैं कि अकल का तकाजा तो यही है कि आइडियली पाँव को नीचे से मसा करना चाहिए, एटलीस्ट नीचे से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पाँव तो नीचे से ही गंदे होते हैं, ज़मीन पे चलते तो हम नीचे वाली साइड से ही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अकल के हिसाब से तो ये बनता था, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँव के बालाई हिस्से पर मसा करते देखा यानी नीचे के हिस्से पे मसा नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर के हिस्से पे मसा हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सॉरी एक सेकंड, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, इस हदीस के अंदर सिर्फ दो फ़िकी रूलिंग्स हमें मिलेंगी। एक तो ये चीज़ ये कि देखें ये दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अकल और एक होती है नकल।
ठीक है, तो दीन में बहुत सारी जगहों पे मसला ये होता है कि क्योंकि इंसानी अकल जो है वो बहुत छोटी है, छोटी इन अ सेंस कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की जो विजडम है उसकी हिसाब से हम तो कुछ भी नहीं, हम तो जीरो से भी मतलब नेगेटिव में ही हैं बिल्कुल। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें दीन में अकल वाली चीज़ें जिसके अंदर रीजनिंग समझ आ रही होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है जैसे आप ये समझें कि अब जोहर की 4 फ़र्ज़ क्यों हैं और फजर की 2 फ़र्ज़ क्यों हैं और मगरिब की 3 फ़र्ज़ क्यों हैं नमाज में। क्योंकि इसकी कोई हिकमत है जो कि हमें नहीं पता, और क्योंकि हमारी अकल छोटी सी है तो कुछ चीज़ों की हिकमत हमें समझ आ जाती है और कुछ चीज़ों की हिकमत हमें नहीं समझ आती। और ऐसे जिनकी हमें हिकमत नहीं समझ आ रही है, जिनकी रीजनिंग हमें नहीं दी गई, उसको हम एज इट इज़ ही फॉलो करते हैं। हम उसके बारे में क्या क्यों कैसे कब समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारी अकल से बालातर हैं चीज़ें। सो जो अकल है वो कुछ चीज़ों पर तो काम करती है, लेकिन जो नकल है, नकल से मुराद ये कि जो वही है यानी जो कुरान है उसको हम एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं। हम उसकी नकल कर लेते हैं। नकल का मतलब जो कहा है अगर नहीं भी समझ आ रहा तो उसमें हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का क्रिएटर है। उसकी हिकमत उसका इल्म हम में से कोई उसका अहाता नहीं कर सकता, लिहाजा उसने जो हुक्म दिया है वो हमें एज इट इज़ फॉलो करना है। इसको ताबुदी भी कहते हैं, हुक्म ताबुदी यानी एज इट इज़ जो है ना वो फॉलो करना है हमने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा है। तो ये याद रखिए कि जो दीन है वो वही पर रेवोल्यूशन पे, कुरान और सुन्नत पे बेस होता है, लोगों की अकल पे बेस नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम आजकल मैं और आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर चीज़ में यानी अगर आप उनको दीन का कोई हुक्म बताएं तो वो फौरन, उनको दीन के बारे में पता कुछ नहीं होता, कोई कुरान हदीस का उनको नॉलेज नहीं होता, बट उनको बहुत शौक होता है कि वो हर चीज़ में कहते हैं मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या ये क्या बात हुई, ये क्या हुक्म हो गया इस तरह, तो मतलब वो अपनी रीजनिंग देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो दीन है वो वही कुरान और सुन्नत ये इन चीज़ों पे बेस करता है। अगर लोगों के इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, लोगों के आईक्यू पे, लोगों के ओपिनियंस पे दीन बेस करना हो तो हर शख्स एक नया दीन इजाद करके ले आएगा। ठीक है ना, जैसे ये बिल्कुल एग्जांपल मैं इसकी ऐसे देती हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जांपल दो दो या तीन लोग हैं, उनको अगर पानी का एक बाउल दिया जाए और उनसे पूछा जाए इसमें हाथ डाल के बताओ कि ये पानी ठंडा है या पानी गर्म है, तो जो जितने भी लोग वहां पर उस जगह पे मौजूद होंगे उनका टेम्परेचर का जो सेंस है या उसको फील करने का जो एक सिस्टम है उनका, वो फर्क फर्क होगा। कुछ लोग कहेंगे पानी बहुत ठंडा है, कुछ कहेंगे ठंडा है, कुछ लोग कहेंगे रूम टेम्परेचर है, कुछ को शायद वो गर्म, जिनके हाथ बहुत ठंडे रहते हैं उनको वो पानी रूम टेम्परेचर भी गर्म लगता है। तो ऐसे अगर आप हर बंदे से पूछेंगे कि इसका क्या टेम्परेचर है पानी का, तो हर बंदा एक नई स्टोरी सुनाएगा, क्योंकि उसकी फीलिंग और उसकी जो सेंस करने की सलाहियत है वो फ़र्क फ़र्क है, हर इंसान की सेंस करने की सलाहियत फ़र्क है। लिहाजा आप पानी का टेम्परेचर लोगों के हिसाब से नहीं जानते कि ये ठंडा है या गर्म, आपने उसके लिए एक थर्मामीटर इन्वेंट किया है। उस थर्मामीटर का काम ये है कि जब आप उसको पानी में डालेंगे तो आपको बताएगा कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है पानी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा और उस टेम्परेचर के ऊपर यानी वो एक गेज आपको दे देगा, एक पैरामीटर दे देगा कि इतना टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे आप डिसाइड करेंगे कि ये पानी ठंडा है या गर्म है। यानी लोगों की ओपिनियंस पे पानी ठंडा गर्म नहीं होता। इसी तरह आप ये देखेंगे आजकल मौसम सर्दी का है, कुछ लोगों को अब लेट्स सपोज कि अगर 6 या 7 टेम्परेचर लाहौर में चल रहा है तो कुछ लोगों को इस 6 या 7 टेम्परेचर में बहुत सर्दी लगती है, वो बहुत ज़्यादा कुछ पहन के रखते हैं, और कुछ लोग जो है वो पतले से जिपर में घूम रहे होते हैं बिकॉज उनको गर्मी लगती है। तो हम लोगों की ओपिनियंस पे बेस नहीं करते कि मौसम गर्म है या ठंडा, हम ये देखते हैं टीवी पे या अपने फ़ोन्स के ऊपर कि टेम्परेचर क्या चल रहा है, और उस टेम्परेचर पे बेस करके हम कहते हैं कि अच्छा लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद या पाकिस्तान या जो भी आपका मुल्क है उसके कौन से शहर में कितनी सर्दी हुई है या कितनी गर्मी हो गई है। लिहाजा यही सिस्टम दीन के अंदर भी है कि दीन लोगों की राय पे नहीं चलता, लोगों की अकल पे नहीं चलता, क्योंकि हर शख्स की अकल और राय फर्क है। और अगर इस तरह होगा तो दुनिया में फसाद हो जाएगा। दीन चलता है जी, दीन का थर्मामीटर या दीन का जो पैरामीटर है वो कुरान और हदीस है। लिहाजा उसकी बेस पे चीज़ों को जज और रूलिंग को निकाला जाता है। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये सिस्टम आपको समझ आ गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही बात कर रहे हैं कि जो अकल है वो कुछ और कहती है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मोज़ों के ऊपर वाली साइड पे वाइप करते हुए देखा, मसा करते हुए देखा, पाँव की नीचे वाली साइड पे मसा करते नहीं देखा। लिहाजा इसके अंदर कोई हिकमत है जो कि हमें नहीं पता, और वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसको ऊपर से वाइप करने का हुक्म क्यों है। हम तो वो क्योंकि मखलूक हैं, हम अल्लाह ताला हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हैं, तो हम सुनते हैं और हम फॉलो करते हैं, दैट्स इट। ठीक हो गया।
अच्छा जी, नंबर 56 हदीस पे आ जाएं। नंबर 56 हदीस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, इससे आपको बड़ी सारी रूलिंग्स पता चलेंगी। हज़रत सफ़वान बिन असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि जब हम मुसाफिर होते थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम 3 दिन और 3 रातें मोज़े ना उतारें, इल्ला ये का मतलब है सिवाय ये कि हालत जनाबत लाहक हो जाए। अलबत्ता बैतुल खला जाने की सूरत में पेशाब और नींद की वजह से उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसे निसाई और तिर्मिजी ने रिवायत किया है। ये अल्फाज तिर्मिजी में मनकूल रिवायत के हैं। ये जो हमने पढ़े हैं ये तिर्मिजी के वर्ड्स हैं, जो रिवायत तिर्मिजी में उसके हैं। तिर्मिजी और इब्ने खुज़ैमा दोनों ने इसको सही करार दिया है। ठीक हो गया, तो ये निसाई और तिर्मिजी के में है ये हदीस, और इसको ग्रेड भी इसका सही है। जैसे हमने बात की थी कि जो हदीस है ये खुफ पे या अब हम उसको सॉक्स कहते हैं ऑब्वियसली, खुफ पे मसा करने की, ये तकरीबन ये जो हदीस है अहादीस हैं, ये सिर्फ ये वाली नहीं, यानी ओवरऑल जो हदीस हैं खुफैन पे मसा करने की, ये तकरीबन 80 से ज़्यादा सहाबा कराम ने इसको रिवायत किया है, 80+ कंपेनियंस ने, और ये मुतवातिर के लेवल पे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक हो गया ना। अब जो आप ये देखें कि सीक्वेंस में चल रही हैं हदीसें, कि अब हमें पहली चीज़ में कंडीशंस मिल गई थी शुरू वाली हदीस में, फिर 2 हदीसों में हमें ये समझ आ गया कि मसा सिर्फ ऊपर वाले पाँव का करना है। इस हदीस में आपको नई रूलिंग मिली टाइम पीरियड की, लेकिन अभी इसमें सिर्फ मुसाफिर की मिली है, अभी हमें मुकीम की यानी जो रेजिडेंट है उसकी नहीं मिली। हमें इस हदीस में सिर्फ मुसाफिर की जो टाइम पीरियड है कि वो कितने टाइम तक वाइप कर सकता है, मसा कर सकता है, वो हमें मिली है। अब इसके अंदर ये हदीस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखें जब 6 रूलिंग्स आपको मिल रही हैं तो वो हदीस ऑब्वियसली डिटेल हो जाती है। पहली चीज़ ये कि इस हदीस से जुड़ी जुड़ी एक चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा याद करा दूँ कि जो हदस है, या जो आप समझें कि एक तरह से जो आपकी रिचुअल क्लिनजिंग है, जो कि मैं रिचुअल का अभी तक मतलब नहीं ढूंढ पाई, उसके अंदर प्योरिफिकेशन के अंदर हद से असगर है और हद से अकबर है। हद से असगर जो है ना वो छोटी जो रिचुअल इम्प्योरिटी है, यानी माइनर रिचुअल इम्प्योरिटी है। जैसे ही आप बाथरूम जाते हैं, पिशी पॉटी किया आपने, या सो गए, या आपने ऊँट का गोश्त खा लिया, यानी वो हम ऑब्वियसली कल जो हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम फिर वज़ू टूटने वाली चीज़ों का बयान करेंगे। तो जिनसे वज़ू टूट जाता है ये हद से असगर होती हैं, और इसके लिए आपको वज़ू दोबारा करना पड़ता है। तो हद से असगर की कैटेगरी में आती हैं ये छोटी। ठीक है। और एक होती है मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी, यानी वो रिचुअल इम्प्योरिटीज जिसके लिए आपको वजू से काम नहीं बनेगा, आपको गुस्ल करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हैज़ आ जाता है, पीरियड्स, निफास आ जाता है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग जिसको कहते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जनाबत आ जाता है। ये चीज़ें जो हैं ये इसको वजू करने से बात नहीं बनेगी, इसमें आपको गुस्ल करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक माइनर रिचुअल इम्प्योरिटी होती है जिसके लिए वजू करना काफ़ी होता है, और एक मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी होती है जिसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होता है। तो ये आपको मैं रिमाइंड करा रही हूँ। सेकंड चीज़ इसमें आपको याद ये रखनी है कि जो खुफैन या सॉक्स पे मसा करना है, ये माइनर रिचुअल इम्प्योरिटी के लिए, यानी जिन हालत में आपको वज़ू दोबारा करना पड़ता है, वज़ू टूट जाता है, उनको वज़ू रिन्यू करने में आप अपने सॉक्स पे मसा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको गुस्ल की ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पर आप सॉक्स के ऊपर मसा नहीं कर सकते। ठीक है। यानी जहाँ पर गुस्ल की ज़रूरत हो वहाँ आपको सॉक्स उतारने पड़ेंगे, आप उसके ऊपर मसा नहीं कर सकते। सिर्फ जो चीज़ें वज़ू को तोड़ती हैं और नया वज़ू अगर आपने करना है तो उस केस में, यानी माइनर रिचुअल इम्प्योरिटी के केस में, आपने जो सॉक्स है उस पर आप मसा कर सकते हैं। मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी के केस में आपको सॉक्स उतारने पड़ेंगे। ठीक है। अब वापस अगर इस हदीस के ऊपर जाएं तो आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर जनाबत लाहक हो जाएगी तो फिर आपको मोज़े उतारने हैं, लेकिन बैतुल खला जाने की ज़रूरत में, यानी यूरिन पास करने की ज़रूरत में, केस में, पॉटी करने के केस में, और अगर सो जाएंगे तो सोने में भी हमें पता है कि अगर कोई सो जाता है, उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि सोने की कौन सी स्टेज के अंदर वज़ू टूटता है। तो अगर कोई सो जाता है उसका भी वज़ू टूट जाता है, तो उस केस में आप जब सो के उठेंगे तो आप वज़ू करके और अपने खुफ या सॉक्स के ऊपर वाइप कर सकते हैं। लेकिन जनाबत की हालत में अगर कोई उठा है तो उसको ऑब्वियसली गुस्ल करना है, तो गुस्ल के केस में आपको फिर वो मोज़े उतारने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ये सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ ये है, ये मैंने आपको बताई दी कि खौफ जो है ये गुस्ल की हालत में आपको उतारने पड़ेंगे, लेकिन बाथरूम जाने या सोने की केस में आप नहीं उतारेंगे। ये तीसरी होगी फ़ायदा आपका। नंबर फोर्थ फ़ायदा जो है वो इसमें हमें हदीस में पता चलता है कि जो नींद है वो वज़ू तोड़ देती है, सोना। ठीक है। यानी जो जब आप सोते हैं गहरी नींद,
बेसिकली गहरी नींद से मुराद ये होती है कि ऐसी नींद जिसमें आपको अपने इर्द गिर्द की सेंस खत्म हो जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है। और ऊँघना जो है, ये हम कल वाली क्लास में जरा इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऊँघना जो है ये नहीं जैसे आपको, आप समझें कि आंख लग गई, जैसे हम कहते हैं ना जरा सी आंख लग गई, लेकिन जरा सा ऐसे आंख लग गई बट आपको पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जरा सा भी कोई खटका हो या कोई कमरे में एंटर हो या कोई फैन ऑन करे, बटन हो, टिच से आपको आवाज आए तो आपकी आंख खुल जाती है। उसमें ये होता है बेसिकली कि आपको ये पता होता है कि जो है ना वो सेंस होती है कि कोई हवा खारिज नहीं हुई। तो ऊँघने के केस में वजू नहीं टूटता, लेकिन जब गहरी नींद होती है तो उसमें फिर अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वक्त जो है ना वो आपने गैस पास कर दी, तो ऑब्वियसली उससे वजू टूट जाएगा। तो गहरी नींद जो है उसमें वजू टूट जाता है, लेकिन ऊँघने में वजू नहीं टूटता। नंबर पांचवी चीज इससे आपको ये पता चलेगी कि जो ट्रेवलर है, मुसाफिर, मुसाफिर जो है उसका जो टाइम है वो 3 दिन और 3 रातें हैं जिसमें वो अपने मोज़ों पर मसा कर सकता है। और जो मोज़ों पर मसा स्टार्ट करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि किस टाइम से वो 3 दिन और 3 रातें शुरू होती हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने आज कहीं ट्रिप पे निकलना है और मैंने फजर की नमाज के टाइम वज़ू किया, और वज़ू करके उसके बाद मैंने अपने सॉक्स पहन लिए, और फिर जोहर से पहले जो है ना वो मैं रास्ते में थी, यानी लेट्स सपोज कि मैं किसी और शहर जा रही थी और मैं ट्रैवलर हूँ, मुसाफिर हूँ, और जोहर से पहले मेरा वज़ू टूट गया, मैं वॉशरूम होके आई, मेरा वज़ू टूट गया। ठीक हो गया। अब मैंने जोहर की नमाज से पहले अपना वज़ू दोबारा किया और मैंने अपने जो मोज़े हैं उस पे मसा कर लिया। इस टाइम से, यानी जब आप मसा करेंगे पहली दफ़ा मोज़े पे, इस टाइम से आपका टाइम शुरू होगा 3 डेज और 3 नाइट्स। यानी अगर आज मैंने जोहर के टाइम पे पहली दफ़ा मसा किया तो तब से मेरा टाइम शुरू होगा, और कल, परसों, और परसों से अब एक दिन और, मतलब 3 डेज और 3 नाइट्स मैंने मेरे पास इस्लाम ने मुझे लीनियंसी दी है कि मुझे मोज़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके ऊपर मसा करती रहूँगी जितनी दफ़ा भी वज़ू टूटेगा। मैं मोज़े उतार के पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं मोज़ों के ऊपर मसा कर सकती हूँ। ठीक है। तो जो मुसाफिर है उसके लिए 3 दिन 3 रातें, बट टाइम स्टार्ट होगा जब आप पहली दफ़ा मोज़ों पे मसा करेंगे, तब से टाइम स्टार्ट होगा। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट इससे हमें रूलिंग पता चलती है कि ये जो हुफ या सॉक्स पे मसा करना है, ये मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप हर टाइम पाँव मोज़े उतार के धोना चाहते हैं अपने पाँव, या जैसे ऑब्वियसली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि समर्स होती हैं तो बहुत सारे लोगों को पसीना बहुत आता है पाँव में, तो वो फिर जब सॉक्स वगैरह उतार के थोड़ा पाँव को हवा लगवानी और होती है उनको ज़रा, और प्लस ये कि उनको ये भी होता है कि थोड़ा सा ज़रा स्मेल ना आ जाए पाँव में, तो इस केस में मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मसा करें। आप हर हर नमाज के लिए अपने सॉक्स उतार के वज़ू ताज़ा करें और फिर पाँव को हवा लगवा के आप दोबारा पहन सकते हैं। तो ये एक मुस्तहब चीज़ है, इसमें कोई फ़र्ज़ वाली चीज़ नहीं है, ये एक लीनियंसी है अल्लाह ताला ने हमें दी है अगर कोई यूज़ करना चाहता है। सर्दियों में इसका बड़ा फ़ायदा होता है, स्पेशली क्योंकि सर्दियों में ज़रा पानी भी ठंडा होता है और गीज़र से पानी आने में टाइम होता है। तो सर्दियों में इवन जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा ही होता है कि आप पाँव धोने के बजाय ऊपर से मसा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा ये स्लाइड मैं आपको ज़रा एंड में पढ़ाऊंगी, इसको ये मुझे आगे शिफ्ट करनी थी लेकिन मैं भूल गई इसको आगे शिफ्ट करना। अभी हम 57 पढ़ेंगे, मैं एंड में वापस इधर आऊंगी। 57 नंबर जो हदीस है हमारे पास वो है जी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मोज़ों पर मसे के लिए 3 शब रोज़ और मुकीम के लिए 1 दिन रात मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। ये सही मुस्लिम की हदीस है, और ये देखें एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। पिछली हदीस में हमें ट्रैवलर की, मुसाफिर की टाइम पता चला था, इसमें हमें ट्रैवलर का टाइम यानी मुसाफिर का टाइम कंफर्म हो गया कि 3 डेज और 3 नाइट्स है, और साथ में नई इन्फॉर्मेशन हमें ऐड हुई कि रेजिडेंट जो एक मुकीम है, यानी कोई किसी शहर में जो रहता है जहाँ पर, जैसे मैं और आप अभी इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए 1 दिन और 1 रात, हम 24 आवर्स, एक रफली मैं आपको बताऊं, तो उसको हम मुझों पर मसा कर सकते हैं, हमारे लिए ये टाइम पीरियड है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत यह है कि जो ट्रेवल है उसका मतलब जानिए कि ट्रैवलिंग के अंदर जो है ना वो इंटेंशंस, आपकी नीयत जो है वो मुसाफिर होने की हो, यानी सफ़र की नीयत है। सफ़र से मुराद ये है कि सफ़र क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं, आप जो जो शहर में बैठे हैं आपको पता होगा कि आपके साथ करीब में कोई शहर साथ लगता होगा। जैसे जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए पिंडी जो है वो साथ लगता है, रावलपिंडी जो है वो इस्लामाबाद के साथ लगता है शहर। ठीक है। इसी तरह जो लाहौर में रहते हैं उनके लिए शेखुपुरा जो है
وہ قریب لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ساتھ ہے، تھوڑی سی ڈرائیو ہے، آدھے پونے گھنٹے کی، 45 منٹس کی. جو کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے حیدرآباد ہے، 1.5 سے 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے کی میرا خیال ہے میکسیمم ڈرائیو ہے. تو یہ جو ہے نا، اس کے اندر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر تو آپ اپنا سامان باندھ کے اور جا رہے ہیں، یعنی آپ نے اپنے کپڑے بھی رکھے ہیں اور آپ نے اپنی بہت ساری اور بھی ضرورتیں جو استعمال کی آپ کا، جیسے ہم فیمیلز ہیں تو ہم اپنی جوتے شوتے ایکسٹرا رکھے ہم نے، کچھ اپنے اسکارف ایکسٹرا رکھ لیے، ابائے ایکسٹرا رکھ لیے، تو ہم ایک بیگ پورا بنا کے اور جب ایسے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مسافر کہیں گے. لیکن کوئی شخص اگر کوئی، جیسے بہت سارے لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں، وہ شیخوپورہ میں جو فیکٹریز ہیں ان میں کام کرتے ہیں، اور وہ روزانہ لاہور سے شیخوپورہ جاتے ہیں، آدھے پونے 45 منٹس 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، اور روز واپس آتے ہیں. تو یہ جو روز کا آنا جانا ہے، یا اسی طرح جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں، وہ بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں وہ پنڈی میں، راول پنڈی میں جو اسکول کالجز ہیں ان میں پڑھتے ہیں، تو وہ روز اسلام آباد سے راول پنڈی جاتے ہیں اور روز واپس آتے ہیں. تو ایسی جو ایسا جرنی ہے، اس کو ہم سفر نہیں کہتے، کیونکہ یہ کمیوٹنگ کہلاتا ہے، یعنی ٹریولنگ نہیں کہلاتا، یہ کمیوٹنگ کہلاتا ہے. روز آپ جا رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، یعنی آپ کوئی ایکسٹرا کپڑے نہیں لے کے جا رہے ہوتے، آپ کوئی اپنے ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور چیزیں نہیں ساتھ رکھ کے لے کے جا رہے ہوتے، آپ ایکسٹرا جوتے نہیں لے کے جا رہے ہوتے. ٹریولنگ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور آپ باقاعدہ سفر کا سامان، اپنے کپڑے، اپنے جوتے ایکسٹرا، اپنے مطلب جو شیمپو اور جو بھی آپ کی ڈیلی یوز کی جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، اپنا ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، آپ ایک پورا اپنا بیگ تیار کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کی جو رولنگز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں، چھوٹی سی 3 4 رولنگز ہیں. پہلی چیز یہ کہ جو ٹریولر ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتوں کی جو ہے وہ لینینسی ہے، اور جو مقیم ہے، ریزیڈنٹ ہے، وہ جو اپنے شہر میں رہ رہا ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی. دوسری چیز یہ کہ شریعت نے جو مقیم ہے، یعنی جو ریزیڈنٹ ہے، اس کے لیے ٹائم کم اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ اپنے اون شہر کے اندر، اپنے آبویسلی وہ اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کے لیے سوکس اتارنا، گیلے ہو جائیں یا گندے ہو جائیں تو وہ مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنے شہر کے اندر ہے. اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر او ہو میرے پاس تو 2 ہی جوڑے میں موزوں کے لے کے آیا تھا، اب ایک گندا ہو گیا تو اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو جو ٹریولر ہے اس کے لیے زیادہ آسانی اس لیے کر دی گئی کیونکہ وہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے دور ہے. ریزیڈنٹ کیونکہ اپنی جگہ پہ، تو اس کے لیے ٹائم کم ہے. تیسری چیز یہ کہ جو ٹریولنگ ہے، ایک ایک ورڈ ہوتا ہے عرف، یہ یوز ہوتا ہے ہماری اسلامک اسٹڈیز کے اندر. عرف سے مراد جو ہے، عرس نہیں ہے یہ، عرس الگ ہوتا ہے، عرس کے ساتھ مکس نہ کیے گا. عرس ہوتا ہے این رے سین، یہ عرف ہے، این رے فے. عرف جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ ایک کسٹمز اور ٹریڈیشنز کسی لوکل ایریا کے، وہ چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سعودی عرب ہو، ہر جگہ کے جو جو لوگ رہتے ہیں ان کی کچھ کلچرل پریکٹس ہوتی ہیں، کچھ ان کی ثقافت، کچھ ان کا مجھے کلچرل ٹریڈیشن کی اردو نہیں آتی، لیکن بہرحال آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہر جگہ کا اپنے ٹرینڈز ہوتے ہیں. ایسے ٹرینڈ جو ہے وہ اسلام میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، بشرطیہ یہ، یعنی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ شریعت کے اگینسٹ نہ جاتی ہوں. یعنی جیسے انڈیا پاکستان کے اندر جو ایک کلچر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ شادی کے اندر ایک رسم ہوتی ہے جس میں چاول جو ہے وہ رخصتی کے ٹائم پہ دلہن پیچھے پھینکتی ہے، اپنے مٹھی میں بھر بھر کے اپنے پیچھے پھینکتی ہوئی جاتی ہے. تو اب یہ ایک رسم ہے، ایک کلچرل پریکٹس ہے، لیکن یہ شریعت کے اگینسٹ جا رہی ہے کیونکہ اس میں رسک ضائع ہو رہا ہے، اور رسک جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے اپنے پیچھے، اور لوگ اس کے اوپر سے چل کے جا رہے ہیں، اور وہ پھر رسک جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے. یعنی یہ چاول کتنے غریب لوگ اور بہت سارے لوگ کھا سکتے ہیں. تو یہ عرف جو ہے یہ اس میں نہیں آئے گا، یعنی یہ شریعت سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے چیز. عرف کے اندر وہ کلچرل پریکٹسز آتی ہیں جو کہ شریعت کے اگینسٹ نہ جا رہی ہوں، لیکن اس ایریا کے لوگوں کی اپنی نارمل ریگولر ان کی صدیوں سے ایک پریکٹس چلی آ رہی ہو. تو جو ٹریولنگ ہے وہ ہر جگہ میں جو ایک نارمل مسافر کہلاتا ہے، یعنی وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپنا سامان وغیرہ باندھ کے جا رہا ہے وہ ٹریولر کہلائے گا. دیٹس اٹ. اب اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ہمیں ڈفرینٹ ریفرنسز ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے، کہیں پر 4 دن کی مسافت کو مسافر کہا جاتا ہے، کہیں پر 15 دن کہا جاتا ہے، کہیں پر آپ کو مختلف فقہ کی جو بکس ہیں اس میں 19 دن ملتا ہے، 15 دن ملتا ہے، 1 ہفتہ ملتا ہے، 4 دن ملتے ہیں، 10 دن ملتے ہیں. تو اس میں جو عام انسان ہے اس کے لیے بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ میجورٹی اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک ایک جگہ پہ ان کو 4 دن مل رہا ہے، ایک جگہ پہ 10 دن، تو اس کا آسان حل یہ کہ جب آپ اپنا بوریا بستر باندھ کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ سمجھیں کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز یو آر اے ٹریولر دین دیٹس پرفیکٹلی فائن. یو ڈونٹ ہیو ٹو، مطلب آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ جو ہے نا مسافر کی کنفیوژن میں نہ پڑیں. جب آپ نے اپنا بوریا بستر باندھ لیا، آپ نے اپنے ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش رکھ لیے، آپ نے اپنے جوتے کے 2 ایکسٹرا 3 جوڑیاں رکھی ہیں، آپ نے 5 6 کپڑے رکھے اپنے، اور نائٹ سوٹ بھی رکھ لیا، اور آپ نے اپنی نماز کی چادریں بھی ایکسٹرا ایک آدھا رکھ لی کہ یہ نہ ہو گندی ہو جائے. یہ جب آپ نے اپنا بیگ تیار کیا اور آپ نکل پڑے تو یہ آپ کا ٹریول ہے. ٹھیک ہے، تو پھر 3 دن 3 راتیں ہوں گی، اور جیسے ہی آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ مسافر کی جو لینینسی ہے وہ مل جائے گی. اس میں آپ نمازیں شارٹ بھی کر سکتے ہیں، نمازیں کمبائن بھی، وہ انشاءاللہ جب ہم صلات کے چیپٹر پہ آئیں گے تو اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اب آپ کی یہ آئی ہوپ کہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی. اچھا جی، اب حدیث نمبر 58 پہ آتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر، ٹھیک ہے، سریہ کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، روانہ فرمایا اور انہیں پگڑیوں اور موزوں پر مسا کرنے کا حکم دیا. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہو گیا، احمد اور ابو داؤد میں. اب اس میں ہمیں ایکسٹرا نالج مل رہی ہے جو کہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. 3 دن 3 راتیں بھی ہمیں سمجھ آ گئی، 1 دن 1 رات والی کہانی بھی سمجھ آ گئی. اب سریہ جو ہے یہ بیسیکلی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے انگلش میں، یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے لشکر میں سے کچھ چھوٹے لشکر بنائیں. یعنی چھوٹا لشکر سے مراد یہ کہ آپ کے پاس لیٹ سپوز کہ 100 فوجی ہیں، اور 100 فوجی میں سے آپ یہ کہیں کہ ہم ابھی ادھر ہی رکتے ہیں، اور 10 فوجیوں کا ایک چھوٹا دستہ بنا کے جس میں سپہ سالار خود نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ آگے بھیجیں کہ ہم یہاں باقی فوج ادھر ٹھہری ہے تو تم ذرا 10 بندے جا کے آگے پروسیڈ کر کے چیک آؤٹ کرو کہ کیا کیا سچویشن ہے جنگ کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ایک اسمال پورشن ہوتا ہے آپ کی آرمی کا، جس کو الگ سے بھیجا جاتا ہے آگے سچویشن دیکھنے کے لیے، یا کسی چیز کے اندر جو بھی ان کی مطلب پلاننگ چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے. اچھا، ٹربنس جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا باب ہے اس کے اندر ٹربن جو ہے اس کے اوپر ہم نے ذکر کر لیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے. سو بیسیکلی جو ہے وہ امائم کا ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو ٹربن جو ہے اس میں نارمل پگڑی کو ٹربن نہیں کہا جائے گا جو کہ ایزیلی اتارنی اور پہننی آسان ہوتی ہے. یہ وہ ٹربن ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لمبا سا بیسیکلی کپڑا ٹائپ یا اس کو رول کر کے، اور وہ ریپیٹیڈلی سر کے اوپر گھومتی تھی، اور پھر چہرے چن کے نیچے سے ٹھوڑی کے نیچے سے بھی گزار کے اس کو اس طرح باندھتے تھے کہ اس کو اتارنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو وضو کا باب پڑھا ہے اس کے اندر اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو نہ پہننا آسان ہوتا ہے نہ اتارنا آسان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے مسح کرنے کا حکم ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیتے تھے، تو لہٰذا یہ وہی وضو والی بات یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. اچھا، اب اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے، اگر آپ اس کی عربی دیکھیں تو اس میں اسائب کا ورڈ ہے. اسائب کا مطلب پٹیاں ہوتا ہے، بینڈیجز. تو اس سے ہمیں ایک اچھی بات نہیں یہ پتہ چلتی ہے، دیکھیں جو پگڑی پہ مسا ہے وہ ہم باب الوضو میں پڑھ چکے ہیں، ساکس پہ مسا کی ہمیں آلریڈی خبر مل چکی ہے پیچھے. اس میں جو نئی بات آپ کو پتہ چلے گی وہ یہ ہے کہ جو پٹیاں ہیں اس پہ مسا کرنے کا حکم ہے. یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آگے جنگ کی سچویشن کے اندر ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر بھیج رہے تھے، تو انہوں نے یہ ایڈوائس جو ہے وہ ان کو دی، جو صحابی تھے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ ایڈوائس اس لیے کی کیونکہ جنگ کی حالت میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہوتے ہیں تو ان کو مرم پٹی کی جاتی ہے. پھر مرم پٹی جب کی جائے گی یعنی بینڈیجز یوز کی جائیں گی، تو یہ ایڈوائس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو آگے جا رہے ہیں وہ اپنی پگڑیوں پر بھی مسا کر سکتے ہیں، وہ اپنے ساکس پہ بھی مسا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی زخمی ہو جائے اور اس کو پٹیاں بن جائیں ان جگہوں پہ جہاں پر اس کو وضو کرنا ہوتا ہے تو ان پٹیوں کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں جو رولنگ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جو بینڈیج اور پلاسٹر ہے، یعنی جو کوئی خدا نخواستہ گر جائے، کسی کا فریکچر ہو جائے تو بازو پہ پلاسٹر چڑھ جاتا ہے، یا پاؤں کی ہڈی فریکچر ہوگی تو پاؤں پہ پلاسٹر چڑھ جاتا ہے. تو آلدو کہ ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم تیمم کے باب میں پڑھیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے اس کو بازو پہ یا جو وضو کی جگہ ہے وہاں پر پٹی بندی ہو تو وہ پٹی کے اوپر سے مساج کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس سے ہمیں نئی بات یہ پتہ چلی کہ بینڈیجز پلاسٹرز اور پٹیوں پہ سے بھی مسا ہو سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ اس کی رولنگ تھی. اچھا، اب حدیث نمبر 59 پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اب ہمارے پاس یہ 59 کے بعد 2 اور حدیثیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 59 نمبر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف
اور اچھا، اب یہ حدیث کی جب آپ ورڈنگ پڑھیں گے نا اوپر سے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ پچھلا والا لیکچر جنہوں نے مس کیا، اگر وہ یہ والا سن رہے ہیں تو پہلے پچھلا والا سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، یعنی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی موزے پہن کر وضو کرے تو ان پر مسح کر لینا چاہیے اور ان کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے، اگر چاہے تو ان کو نہ اتارے الا یہ کہ غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دارقطنی اور الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ موقوف اور مرفوع جو ہے، کوئکلی میں بتا دوں، موقوف کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود بتایا ہے کہ ایسے کر لینا چاہیے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع حدیث کیا تھی کہ جس کی چین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اور جو موقوف تھا وہ کیا تھا؟ وہ صحابی کا کال تھا، یعنی صحابی بتا رہے ہیں، یعنی جس کو ہم اتھر بھی کہتے ہیں۔ بلکہ لاسٹ ٹائم، سوری، مجھے بلکہ اچھا وہ یاد آ گیا، کیونکہ پچھلی جو ہم نے کلاس کی تھی اس کے اندر صرف جو تابعی کا کال تھا اس کو میں نے لکھا تھا کہ اتھر ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ٹائپنگ کے اندر میرے سے مسٹیک ہی ہوئی تھی کہ جو صحابہ کا کال ہے وہ بھی اتھر ہی کہلاتا ہے، یعنی صحابہ کا کال اور جو تابعی کا کال ہے، یعنی جو آنے والے جتنے بھی ہیں وہ اتھر کہلاتے ہیں۔ اور اسی سے پھر ایک جو عقیدے کے اندر ایک ٹرم آتی ہے، بیسیکلی اثر، سے کے ساتھ ہوتا ہے، اردو میں ہم سے کے اثر کہیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لکھنے میں ہم ATHAR لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اثر جو ہے اس کو بیسیکلی کہتے ہیں، تو اثری عقیدہ بلکہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اثری عقیدہ جو ہے وہ سلف الصالح کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی وہ عقیدہ جس کے اندر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں ود دی انڈرسٹینڈنگ آف دا بیسٹ تھری جنریشنس، یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو بہترین تین جنریشنز ہیں، صحابہ، تابعین اور تابع تابعین، ان کی سمجھ کے حساب سے آپ قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، تو یہ سلف الصالح بھی کہلاتے ہیں، یعنی جو لوگ پریڈیسرز ہمارے جو ہم سے پہلے آئے، صالح، رائٹیس۔ اور اسی سے پھر آگے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرم جو ہے وہ ابھی آپ کو فریکوینٹلی سننے کو مل جاتی ہوگی، سلفی عقیدہ، تو یہ اسی اثر ورڈ سے ہی آگے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اثر ہی ہوتا ہے اردو میں، اور انگلش میں ہم ATHAR لکھتے ہیں، بہرحال۔ تو یہ اگر آپ وہ سن لیں گے تو پچھلا والا، تو اس میں موقوف اور مرفوع آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ صرف جسٹ ایک پیس آف ایکسٹرا انفارمیشن تھی، یہ آپ کی حدیث سے ریلیٹڈ اتنا کوئی نہیں ہے چیز۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ کہ ہی سو وشز کا ورڈ یوز ہو، یعنی اگر وہ چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو ہم نے بات کی کہ یہ ریکمنڈیشن ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یوزلی پریفر کرتے تھے کہ ان کے پاؤں جس حالت میں ہوں وہ اسی حالت میں نماز ادا کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے موزے، یہ خف پہنے ہوتے تھے یا جوتے پہنے ہوتے تھے، تو وہ جوتے اتار کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جوتے جو ہیں وہ اتار کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں جہاں پر کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ جوتے پہن کے نہ گھس جائیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو مار پڑے گی اور بڑا ایک فتنہ کریٹ ہوگا، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک تو پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگ اس سنت کو نہیں جانتے کہ جوتوں کو پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ obviously اگر آپ کے جوتے میں مٹی یا کیچڑ لگا ہوا ہے تو وہ کارپیٹ گندے ہوں گے، لیکن لیٹس اسیوم کہ آپ کہیں ایئرپورٹ پہ ہیں، اور ایئرپورٹ پہ یا کسی ایسی جگہ ہیں، مارکیٹ میں ہیں، لیٹس اسیوم کہ جہاں پر فرش ہے، ماربل ہے یا کوئی اس طرح کا فرش ہے، تو وہاں پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں، obviously ہمیں جا نماز کی ضرورت نہیں ہوتی کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری جو زمین ہے، سوائے کچھ جگہوں کے جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ڈفرینٹ چیپٹرز کے اندر، لیکن پوری زمین جو ہے وہ سجدے کی جگہ بنا دیے، ود دی ایکسیپشن آف فیو پلیسز، کچھ جگہیں ہیں جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، جیسے بیت الخلاء میں نماز پڑھنا منع ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو وہاں جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہے، آپ نے جوتے پہنے میں، آپ آرام سے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس میں کوئی دقت یا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نارملی مسجد میں جاتے ہوئے لوگ اتار اس لیے دیتے ہیں جوتے، کیونکہ ایک تو obviously لوگ بھی پھر آپ دیکھیں نا لینینسی کو اوور یوز کرتے ہیں، مس یوز کرنے لگتے ہیں، کہ اگر پاؤں میں پھر وہ کیچڑ بھی لگا ہے تو وہ کیچڑ والے جوتے لے کے ہی مسجد کے اندر کارپیٹ پہ چلے جائیں گے، لہٰذا اس طرح کے کیسز میں جہاں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہو وہاں پر آپ پھر کارپیٹ گندا ہو جائے گا تو وہاں جوتے اتار لیں۔ ادروائز نارملی اگر آپ کہیں گارڈن میں پڑھ رہے ہیں نماز، روڈ کے سائڈ پہ اگر کہیں پر آپ کو جگہ مل جاتی نماز پڑھنے کی، مارکیٹ میں، مال میں، کہیں پر بھی
آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ایز لانگ ایز آپ کو پتا ہے کہ جوتے کے اندر پکا کوئی آپ نے گوبر کے اوپر یا کہیں پر ایسے پاؤں نہیں رکھ دیا، ادر وائز نارملی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف جوتوں کو ہلکا سا مٹی میں رگڑ لیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، دیٹس اٹ. وہ بھی ہم انشاءاللہ یہ جوتوں کو رگڑ کے صاف کرنے والی حدیث بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے چیپٹر میں، جو ہمارا اگلے چیپٹر نہیں سوری اگلے جو نماز کی کتاب ہے اس کے اندر آئے گا. سو آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائیں گی. بہرحال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ جس حالت میں ان کے پاؤں ہوں، اگر وہ مطلب وہ گھر کے اندر ہیں تو پھر وہ ایسے کھلی نماز پڑھتے تھے، لیکن اگر انہوں نے جوتے پہنے ہوتے تھے تو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. حدیث نمبر 60 ہمارے پاس آ جاتی ہے. سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے ہمارے پاس. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسا کی مدت 3 دن اور 3 راتوں کی رخصت فرمائی ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اس حالت میں کہ اس نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہوں تو ان پر مسا کر لینا چاہیے. دارقطنی نے اسے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. یہ آلریڈی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مطلب یہ صرف ایک ایکسٹرا ایمفسائز کرنے کے لیے، آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرانے کے لیے حدیث ہے. اس میں ایکسٹرا ہمیں کوئی بات نہیں پتہ چلی. لاسٹ حدیث ہمارے باپ کی آ گئی. پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ کلاس آپ کو 2 دن میں کراؤں، لیکن یہ حدیثیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ رولنگز نہیں تھیں تو پھر مجھے تھا کہ ٹائم ویسٹ ہوگا، اس لیے بہتر ہے ہم اس کو ایک ہی دن میں کمپلیٹ کریں اور کل ہم پھر دوسرا باب شروع کر لیں گے. اچھا جی، لاسٹ حدیث ہے ہمارے پاس ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج میں نے نریٹرس کے اوپر دھیان اس لیے زیادہ مطلب آپ کو اس لیے ایکسٹرا نہیں دیا کیونکہ یہ نریٹرس جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. جو مشہور نریٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں، ان کو ہم نے فی الحال بائی پاس کیا ہے. حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں موزوں پر مسح کر سکتا ہوں؟ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں موزوں پہ مسح کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو. عرض کیا 1 دن؟ سوال کیا یعنی 1 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1 دن. عرض کیا 2 دن؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 دن. میں نے عرض کیا کیا 3 دن؟ آپ نے فرمایا ہاں 3 دن، اور جب تک تمہاری مرضی ہو. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا میں وائپ کر سکتا ہوں موضوع پہ مسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کر سکتے ہیں. انہوں نے 1 دن پوچھا، 2 دن پوچھا، 3 دن پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی کر سکتے ہیں جب تک تمہاری مرضی ہو. حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث. اس حدیث کو ایڈ کرنے کی بڑی امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس حدیث کے ضعیف ہونے سے کہ جو پڑھنے والا ہے اس حدیث کو وہ اپنی مرضی سے ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا موضوع پر مسا کرنے کا اپنی ڈیزائرز کے حساب سے، بلکہ جو صحیح حدیث کے اندر ٹائم دے دیا گیا ہے 1 دن مقیم کے لیے، 3 دن مسافر کے لیے، اسی کو سٹک کرنا ہے کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا پہلی تو فقہی رولنگ اس سے ہمیں یہ مل جاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ٹائم، کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے تو ہم اپنی مرضی سے مسا کرنے کا ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. جو ٹائم ہمیں پتہ چل گیا حدیث سے، صحیح حدیث سے، ہم اسی کو فالو کریں گے. دوسری چیز یہ کہ حافظ ابن حجر نے یہ ضعیف حدیث اس لیے ہائی لائٹ کی ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو صرف حدیث پہنچتی ہے اور وہ بغیر اس کا سٹیٹس جانے ہوئے، یعنی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف، بس وہ سن لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایک حدیث ہے اور وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو حافظ ابن حجر بیسیکلی اس طرح کی حدیثیں ان کو بتانے کا یا ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہیں یہ ضعیف حدیث ہیں، ہماری نالج بھی بڑھے گی کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اور مطلب کل کو آپ کہیں پر بھی یہ سنیں گے اس قسم کی حدیثیں، آپ دیکھیں آج کل اکثر واٹس ایپ کے اوپر حدیث شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا سٹیٹس نہیں شیئر ہوتا، صرف ریفرنس شیئر ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ابن داؤد ابو داؤد کی حدیث ہے یا نسائی کی حدیث ہے یا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو عام بندے کو کیونکہ اس کا سٹیٹس نہیں پتہ ہوتا تو وہ کہتا ہے جی مجھے یہ حدیث بھیجی ہے کسی نے، یہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوئی تھی، لہٰذا اس کا مطلب اگر یہ حدیث لیٹس اسیوم یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں یا کہیں پر فارورڈ شیئر ہو اور اس میں صرف لکھا ہو کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا یہ پھر ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ صحیح حدیث ہے، اس کا مطلب میں 12 دن تک مسا کرتی رہوں موضوع پہ. تو ایسی حدیثوں کو پڑھنا، علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ضعیف حدیث ہے. آپ نے یہ حدیث پڑھ لی، اب آپ کو زندگی بھر یہ حدیث کہیں پر بھی نظر آئے گی آپ کہیں گے یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ موضوع پہ مسا اپنی مرضی سے ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم نے جو کہہ دیا 1 دن اور 3 دن اسی پہ ہمیں سٹک کرنا ہے. سو لہٰذا آج کل کیونکہ ضعیف حدیثیں بہت زیادہ واٹس ایپ وغیرہ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ لوگ شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ان حدیثوں کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم واپس اس پہ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو سلائڈ چھوڑی تھی. جسٹ اے سیکنڈ.
یہ میں نے اس لیے آپ کے لیے اس کو میں نے ویسے اینڈ میں شفٹ کرنا تھا، لیکن بس یہ رہے گی اینڈ میں، بیچ میں ہی آ گئی کہ مسا جو ہے موزوں کا یہ جیسے وضو ٹوٹتا ہے اس طرح مسا موزوں کا بھی ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اب چار سچویشنز ہیں جس کے اندر مسا ٹوٹ جائے گا. پہلی چیز یہ کہ ہم نے وہ حدیث میں پڑھ لیا تھا کہ اگر جنابت لاحق ہو گئی تو مسا موزوں کا ٹوٹ جائے گا. اب آپ کو موزہ اتارنا پڑے گا اور غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ جو مسا ہے وہ مطلب جو جنابت ہے اس کو وضو سے تو نہیں، آپ جنابت کے بعد وضو کر کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا آپ. جنابت کے بعد تو آپ کو غسل کرنا ہی کرنا ہے، تو غسل جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو موزے اتارنے پڑیں گے. سو لہٰذا جو مسا کو توڑ دے اس میں جنابت، چاہے وہ اسپاؤس کے ساتھ ہو یعنی ہسبینڈ وائف کی انٹیمیسی کے ساتھ ہو، یا جو ویٹ ڈریمز ہوتے ہیں رات کو خواب جو بلوغت کی نشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو، یہ دونوں حالت میں جو ہے وہ مسا ٹوٹ جائے گا، اور آبویسلی آپ کو ساکس اتار کے اور غسل کرنا پڑے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص جب اس نے وضو کیا اور وہ وضو کی حالت میں اس نے ساکس اتار دیے، ٹھیک ہے، ابھی اس کا وضو ہے یعنی وضو ٹوٹا نہیں ہے، اس نے ساکس پہنے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے فجر کی نماز کا وضو کیا اور میں نے ساکس پہن لیے. ظہر کا ٹائم میرا وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن میں نے ساکس اتار لیے اور پھر مجھے یاد آیا کہ اوہ میں نے تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو کیونکہ عورتوں کے پاؤں نماز میں کور ہونا ضروری ہے تو میں نے ابھی میرا وضو ہے ٹوٹا نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے میں نے وضو اتارے، سوری ساکس اتارے، اور ابھی وضو کی حالت میں ہی میں نے ساکس دوبارہ پہن لیے، تو اب میں ان ساکس کے اوپر مسا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یعنی میرا وضو نہیں ٹوٹا لیکن میرا مسا ٹوٹ گیا. جب میں نے موزے ایک دفعہ اتار دیے تو میرا مسا ٹوٹ گیا. اب میں دوبارہ ساکس پہن کے نماز پڑھ سکتی ہوں کیونکہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن میں ان ساکس کے اوپر مسا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے یعنی فار ایگزامپل ظہر سے پہلے وضو ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی میں نے اپنے ساکس بھی اتار دیے اور پھر ساکس اتار کے پھر میں نے دوبارہ پہن لیے، تو اب میں اس کے اوپر کیونکہ میرا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے تو میں وضو اگر مجھے دوبارہ ظہر سے پہلے کرنا ہے تو پھر مجھے پاؤں بھی دھونے ہیں، کیونکہ میں اس کے اوپر وائپ نہیں کر سکتی. یعنی اگر آپ نے موزہ اتار دیا تو موزہ اتارنے کے ساتھ آپ کا مسا ٹوٹ جائے گا. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وضو ہے کہ نہیں ہے. آپ اگر وضو ابھی بھی ہے، صرف موزہ اتارا ہے، تو آپ دوبارہ موزہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ وائپ نہیں کر سکتے، اس پہ مسا نہیں کر سکتے. اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو دوبارہ کریں اور دوبارہ کر کے آپ موزے پہنیں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جنابت کی حالت ہوگی تو مسا ٹوٹ جائے گا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے اتار دیے، چاہے آپ وضو کی حالت میں چاہے آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں، آپ کا وضو ٹوٹا ہے یا وضو قائم ہے، لیکن اگر آپ نے ساکس اتار دیے تو آپ کا مسا ٹوٹ گیا. اب آپ ان ساکس کے اوپر دوبارہ پہن کے وائپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کا ٹائم پیریڈ جو مسافر یا مقیم کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مسا نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات ریزیڈنٹ کے لیے جو وہ ضروری تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا ٹائم پیریڈ جب ختم ہو جائے گا، اور ہم نے ٹائم پیریڈ کیا مطلب ہمیں تھا پتا کہ جب پہلی دفعہ آپ نے وائپ کیا وہاں سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. یہ ٹائم جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ کا مسا ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن جو اتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ لیٹس ازیوم کہ میرا 1 دن 1 رات کا جو ٹائم ہے وہ ظہر کی نماز کے ٹائم ختم ہو گیا. یعنی میں نے 1 دن پہلے 24 گھنٹے پہلے ظہر کے ٹائم سے مسا کرنا شروع کیا تھا اور میں نے باقی ساری نمازیں اسی طرح مسا کر کر کے گزاری. تو آج یسٹرڈے سے میں نے شروع کیا اور آج ظہر پہ میرا وہ ٹائم 1 دن 1 رات کا ختم ہو گیا اگر، تو اب اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن موسٹ اتھینٹک یہ ہے کہ میں اس وضو، حالانکہ میرا جیسے یوں کہ میں نے فجر کے ٹائم پھر وضو کیا تھا اور وائپ کر کے کیا تھا اور ظہر کے ٹائم میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن میرا وضو باقی ہے. وضو ہے لیکن میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میرا وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا اس مسا کے ساتھ نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے. ویسے تو کوشش کریں کہ یہ 24 گھنٹے تک نہ کھینچیں، اس سے پہلے ہی، مطلب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سردیوں میں یہ کرتی ہوں کہ اگر فجر کے ٹائم میں نے وضو کر کے اور ساکس پہنے ہیں تو باقی میں ظہر عصر مغرب اور عشاء تک ان پہ وائپ کر لیتی ہوں، اور عشاء سونے سے پہلے کیونکہ ہم ساکس اتار کے ہی سوتے ہیں تو ساکس آپ اتار دیں اور پھر اگلے دن فجر کے بعد سے آپ سسٹم دوبارہ شروع کر لیں. سردیوں میں تو یہ بڑی آسانی رہتی ہے، اس میں آپ کو وہ 1 دن 1 رات کا کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آرام سے آپ کی ظہر عصر مغرب عشاء وائپ کر کے گزر جاتی ہے اور عشاء سوتے وقت آپ اتار دیں اور پھر اگلے دن صبح پھر فجر کا پاؤں دھو کے اور پھر پہن لیں. سو یہ تھی جی آج کی ہماری کلاس. الحمد للہ ہم نے ٹائملی وائنڈ اپ کر لی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بہت لمبی چوڑی رولنگس نہیں تھیں، بہت کمپلیکس نہیں تھا، سمپل سا ٹاپک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کوشچن ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم جو وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے وہ تھوڑا سا لمبا
है चैप्टर, उसमें हमें 3 क्लासें तकरीबन चाहिए होंगी, 15 हदीसें हैं उसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी डिटेल है उसके अंदर। सो बहरहाल ये कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको 3 क्लासेस में हम फिनिश कर लें। जो आज पढ़ा है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आगे लोगों को बताइए और इसको प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपको ये चीज़ रट जाएगी प्रैक्टिकली। आपको फिर रटा नहीं मारना पड़ेगा कि मोज़ा कैसा हो और कहाँ तक उसने कवर किया और कितनी दिन और कितनी रातें। तो प्रैक्टिस करें ताकि ये की चीज़ें आपको प्रैक्टिकली रट जाएं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।